بسم الله الرحمن الرحيم. فما راقني من لاقني بعد بعده ولا شاقني من ساقني لوصاله. فما راقني وتعجبت وانت وما لنا من آغت لاقني كمرغر شو ما سرى بعد بعده فست فراق داغنا ولا شاقني من ساقني او انو شوق نواجه ما لنا من آغت ساقني تشرب يا مالا لوصاله فقال لوصال ولا لا حليم نبدا للدن بفضله تجوى ثورة ولا لا حليم دائز لك ماتا مذ نبدا لآغوانك لا أغا للدن بفضله مثل لفضله مثل لبارد حلم ددون ولا ذوك العلم أنا سيد لخسرتنو هذا تتوكله مثل خلاله خلالا مثل خلاله خسرتنا وشان لخسرتنا لكنا واستسر عني حينا او فتو ابو زيد زمانا سوق لا اعرف له عرينا فضيحة تلبي مما غرنا زيد ولا اجد عنه مبينا او نمنذر ما لا غرب بيانون كي فلما افت من عربتي حارث فابو زيد سرون ابو زيد سرون سبق وتوهي ابو زید زمان حالات بدل شو حالات یا پرے خودو دے دا تنگ شو اونا چاہداوی چرا ابو زید سے پرانکی رہ شدیں دے واپس پرخار کرائے بسرے کرائے فلما اقت من غربتی بسکرت واپس مزور سفر پڑنا الى مملک شعبتی زید ٹکی دلو دا سان کے دماغا لفظی مانا دانا مانا مواد خاف پڑتا حضرت دار کتبها حاضر کمدو مدرسی راغی تھا حضرت جی انا مدرسہ مجھے منتظر متعدبین دا غزائل جب کیدر دو اگر مرتکون کے دیں ومرتقل قاتلین او زید یوزائی کیدر دو مقیمین دیں منهم وزی طلباء متعدبیننا والمتغربین والمتاثرین مدرسہ کے دو کے مطالبان یوم قابل خلق بھی دیو زیادہ الجنس مع الجنس امجدو وان سمون کرنا دے تعلیم شو بیا تعلیم طالبان سر لگی میرا مدرسی تھا طالبان سر ناس تھے فدخلتو لحیت الکرسط بابا رائے تو داخل شو سید گوری خوش وحیت رسمت اور سید شکل زور زڑی جامی زور پرکیش لیدری زڑی سپلائے داسی فقیرانہ شکل کرا دیں فسلم علی اللہ مسلام یا وجو پاغناس کو مانے السلام وجلسہ بھی اخرایات اقلاس او کیلت فآخر دخل کو لگداوت مزبانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عزد بنا سکنا فآخر کینات ثم اخذ یبدی ما فی مطابی ثم اخذ بیان شروشو یبدی چخکار کولی ہے ما حدث فی مطابی کہ وہ پگوڑو دو دکی کہ اندر زان سرس اشعار ہوئی مسائد ہیں گنگویاں تو لگیا ویعجب الحاضرین بخلط خطابه التعجب کی اچول حاضرین بخطاب فاصل خلطرا ناشنا رضا خبری پوری خربی ناشنا شیری ناشنا کلام دینا فقال لمن یلی نقول لیگوز احیان لمن یلی آرچا بچنی دیو دتا مل کتاب اللذی تنظر فی سر کتاب آگت نظر کے تو فیان کا چارے اگر لاسی کتاب چارے جارا کتاب لاچو بات مشہور مل کتاب اللذی تنظر فی فقال دیوان ربی عبادہ نویل اغم من یلی هذا دیوان ربی عبادہ دا دیوان دا ابو عبادہ رہے المشہود له بالاجازہ کہ گواہی والقرشت دا پارا اجازہ سرا فکارو آورو سرا لے کارا شاعر دے دنیا گواہی کی کہ ابو عبادہ کارا شاعر دے الخاء ناشنا شاعر درکا فقال فسئول دول احیان على عرفت له آیا کوئی شوی تدل را
فيما بارس کے لمحته کہ قتل لیتا غام على بدیع فکلام ناشنا باندے استملحته کہ نمکین گرد لیتا در را وقاوی تارجان چتوے دا کتاب ناشنا کتاب دے نتاب بجتے اور ناشنا شیر مندر دے فقال لأول اغتر اواؤ نعم آؤ كما على كأنما تقسم عن لؤلؤ ملدد أو برد أو أقاهي كأنما تقسم قويت مسكيكي کی محبوبہ عن لؤلؤ ملدد تغافلنا کہ پشان دو ملغلور تہبر تہدی او بردن یا تغافلنا کہ پشان دا گلید تسبین والی کی او اقاهی یا غاغونا چه پشاند گولی باگولوی تسبیح والی کی یہ بیت کے دری تشبیحات ذکر کروں چه محبوبی غاغونا یا پشاند ملغرور تیبر تے یا پشاند گلے یا پشاند گولی باگولا طالب ہوتوی وہ رکنا بابا سنگے سے بڑا تشبیحات کی بلتی ہے ارے کہہ رہا خیر ہوئی ماشاءاللہ ہر شیر سے چھوڑ فإنه أبدع في التشبيه فالبشك أبو عبارك كمال كره أبدع كمال كره في التشبيه فالتشبيه دا في التشبيه المضاعفين يأخذ الشبه لقدكي فقال له أول ذو لحيدتا يا للعجب يا قوم اي قوم زمان احضروا حاضر شهد العجب تعجبتا راجع دي خبركم ولزعت الأدب او ذائقه دل دا ادب ضایع شو لقد استثمنت يا هذا لا ورم قاما بتحقیق صورت گرن دیتا اے سڑیا پرسے دلے اور سادت طالبہ پرسے دلے اور صورت بھی پیچھے تھی کہ پرسے دلے کے بھی دیئے صورت کے بھی دیئے جیسا دلیا والا فقط فی خیر دورن او پکے کر دیتا بغیر دا چخ چکی دا نبی دل چختی بھی کرا سڑے دل پکی ورکی نا غور والی وہ سا اسی پا ہوا کے پکی ورکے دا ورکی دا ورکی دا لاغا چاہا پارا بھی لکی گی چاہا لائد دا مکح لیتا والا مکح کے دا دی دولی حیدہ مطلب بھی چاہا دو عبادا دا تم حضر سرے ندے من دلوی سرے میں جوڑا کتا دلوی سرے دور سرے این امتان البیت النظرم دا دولی حیدہ تا تو اچھت ہے تو دا بیت ناشنانا دا سے بیت ناشنا الجامعی وشفاعت اصلاغری کہ جمع قول کے لفظان کی تشبیحات لغافون لنا دا ناشنا شیخ صدر رضی وہاں شدہ اویل و سرک اقاعہ کیا نفس الفداء لصغر نفس ما قربان لصغر على صغر فغافون باندے دا سے غافونا رات مقسمہو کہ تعجب کے ورزول دیں سون زید المسکی کے دردادی خلق لنا ناشنا خلنا رضانہو شرابن او خیستکر اخیرنا آبداری ناہی کان شرابن کہ کافی کی تارا ربنے آبدارائنا دا زن سرے دا سیوی تاسو تقول ہے کہ خبری کئی فدی غافل یا سے افراد کی جائے افراد دیتا سوی شناب ہوا دیو منی بیت کی تشبیحات دوں وہ شروع دوں یفتر عن لؤلؤ مسکیکی کی محبوب عن لؤلؤ رب اچانا لغاخرنا کہ پشام نمبر قلور تعزو دی یو تشبیح وان بردین اور لغاخرنا کہ پشام دو سری گلئی دی وان اقاحن اور لغاخرنا کہ پشام دو گولی بابول دی تشبیح والی کی وان طلعن اور مسکیکی کی لغاخرنا کہ پشام دو وقید کجولی تشبیح والی کی وان حببی اور لغاخرنا کہ پشام دو کائی برگوڑا گیری تشبیح والی کی دیکھیں سو تشبیح کرالو پینزہ بکرالو اغران دکے دابو عبادہ شہرو ایک دریو اما دیکھیں پینزہ رالو بابا دی سادر خریا آشا شہر تشبیحات دو غیمہ وہی بڑے رخصہ باکو بخی ترلیری کی طرف تیلی بھرے ترلیری تا ترلیری کی دریو جو باتر پیور باتی ترلیری کی لکھیں
ری جماعتا پیور دی صرف نیس کے دیوال لے طلباء تحویل تو بس کی دنیا کی دا عرص بازار دے دلے ہوں اور جماعتوں بازار معلوم دے دلے اور اس میں کہنا جماعتوں بازار دے دیو تو وہی تشبیہات بازار سے میرا ورتے تاکہ تشبیہات کی دیو تو بھی کہنا فاستجادہو من حضارا دین دوری حینا شیرون استنو فاستجادہو نجیید اگرن دی بیت لرا من حضارا آغا حضارا ہونا کا چا حاضر دغلتا واہ واہ ناشنا شیر شدت تشبیحات واستحلاہو او خوب یہ اگرن دی بیت لرا لیکن ناشنا شیر واستعادہو منہو او دوبارہ او مختور دا شیر ددنا کر یا شیخ کر حضرت دیر ہوئے فند والور واستملاہو او طلبی تو لکل دے شیر ددر چا حضرت لازم تو لکل دا شیر دیر پر دا شیر خیلی وسئلہ او تپوس قریش ددنا دوری حیانا جمن حاضر بیت چال پار دا بیت حضرت دا بیت چالے وعلى حج القائد وأميت أو آية قبضين وينكر دي يا مرضي يا خير صوتي فقال فقول يقول يحيى أيم الله قسمنا الله تعالى لا الحق حما أحق لا يبدي أن يتبع فدي كتابدارية وكريشي ولا الصدق حقيق أو حما صدق لا يبدي بأن يستمع فدي كفوق وتكيف ودي انہو بے شک شام دارے یا قوم اے قوم زمان لنجیکم مذر یوم خام ہاں خبری قول کے وکاو سر دے فنن راسکی دا انا نظام ذاتی دا ادولی حجر ہے دیر دیر نظام سر جتا شیر رمائے نو دوی کی دا تاو سر اوز خبری کی گا دا دی شیر قیم دے دا دی شیر قیم دے دام آگے دے نجدر بھی کرا قال اس حارث الناس سے قال ویلی حارث فکأن الجماعت اعتابت بعزوته لگوئے کی جماعت شک اکولو بعزوته فمنصوب کولو دے شیر کے زان تھا وعبد تصدیق دعوته وعبد اور انکار اکولا بھی تصدیق دعوی دنا کہ دی بولی حیدہ دعوو کرو کہ دا لما شیر میں دی دے خلص سرگت دے گورا دے خلص سرت دے گورا ساتا گورا دے کپارے دے گورا تیرا دیو سرکتا دیو بلدہ دی ساری کو جاری کوئی ہوتا دیکھ دو کی بابا ادھر باش ہو دیر کارو کو دیر دیر تنگ بکار دے ابو دے فتوجہ ما حجسا فتوجہ نو محسوس کرو دو آغسید حجزا کہ تیر وطلو فی افکارہم ففکرون نبی کی فکرون نبی کی وفاقنو پوشوں لما بطونا فآغسید کہ پٹ وقت من استنفارہم جنکار بولو اب وہ دیتوں پوش تو رباو ہمارا انکار کرو جدت بولا کہ خر سر کرے بولا را شیخ خواہد وحاضر اولی رجلو ان يفرط إليه ضم وحاضر أويري أبو ذو الإحياء ددية شوان دي شدت الظن شرطي ودي جبابات ويشبين كيرا خواهي مارو درو خواهي ويشبين كيرا سوري پاران كيرا سارے وزارة كاپارائي ندي نظر ورنبي ابو زيد بدي پوش جنامات دي داوي فقرأ إن بعض الظن إثم فورا قرآن تلاس ورسا بازی دو گمان گناہ داتا سے کو گمان کرے دا غلط تھے دا شیر لما دے ثم قال بیائی بھی دو دحیا یا روایت القریب اے روایت کون کو دا شیر ووساط القول المرید او اے علاج کون کو دا قول مرید ان خلاصت الجوہر بے شک خلاصت سرودرو تظہرو بلتجو ہمارا سردر ظاہری کی بے سب کی فویلی قول سلام سو کتابه چې دا سو صحیح سره دي اصلي دي کما سلی فور دا وته په دا ویلږي
وید الحق فاستعرض الشک دا شک کی اولاد صاحب شلئی صدر دا شک کہ حق راشی شک مخبر دی وقت قیل اور تحقیق بھی کلی شوی دی فیما فعال سیسی خبرہ کہ تیر شوی دا من الزمان زمانہ دا وقت قیل فی الزمان القابل دا مانا ویل شوی دی پر زمانہ تیر کی عند الامتحان یکرم الرجل او یحان ورند امتحان عزت کوئی سنی لگا کہ صحیح جواب دور کو اثر بڑی کر دی اور یوحان اور جواب دور رکھو مطلب اگر رکھوالی کو ٹکوڑا وقا عند الامتحان یکرم الرجل او یوحان وہاں خبردار حلقت عرضتنو زو تحقیق غلام دکڑے میں دے خبیعتی پٹ کرے شوی اخبر یعنی حلم اخبر الاختبار فارد ازمائلو وعرضت حقیبتی غلام دکڑے میں دوخ اخبر على اعتبار لازم دول حیوال تولی تزا احساس را دزاد مالا امتحان لازم آیا کرے اغویت وہاں پہ ہندوستان کی 10 وگل ٹوک پارے دی 10 وگل آبلو دا کر دا میدان بگیس کو دلتا ٹوک کو آقا کہ پتروی لگی کہا ہے محبوزے دلتا ہوئی چیتا رما شہر دیں اور کسا کو شکی نمت دا کر دا میدان کو مارا تکوس کے بابا کلک ہوا تھا فابتدر احد من حضارا دین پوش دو خدا اسے تک سرے فابتدر احد من حضارا عوام دو سے یود آگا تھا کہ حاضر ہو دغلتا وقال ابیوی سے بابا وکیلا عارف و بیتن فی جندو بیت دست بیت ذن جو نسک علا من والیہم کہ ادل لدی کری ہوئی اول داغ باندھی منوال کل دی دا کپڑی دکان تلر سے کچھ دا کپڑا روانا جاگا روالی کنا ناگا تا روس پولی تیر دا کا فقر دا تا بند کا کچھ بیان بندی کنا دیکھ اول بھی کدی اول پول مانے بیان رانی کدر آدی تیتا منوال ہوئی لم یون شجرہ منوالی ہی پھر دا سے بیت پیجنم چنہ دے ادھر شو اس بیت اول داغ باندھی آیا دا اگر جوڑا چلے دا مثال دا کپڑا اغودی و پیائے بندی اغول باندر آدی ولا سمحت طریقتنا بمثال ہی اور صحاوت کرے اس سبجیکٹ اور مثال دا رسالہ نقور بابا خبر ہوگا فین آثارتا بس کور کبھی تو اختلاف القلوب مائل قول دزور دا حاضرینو زانتا فانسم علی حضر اسلوب نو نظم ہوا ہے پسیق طریقہ باندھی یہ بس مجھ سے پتہ نہیں کہنا مجھ سے سے شہر جی غافل بدلو بڑے خوبا ہے بابا اور کتوے کہ داما جوڑ کر دیں تو 10 نشان شہر لوگ گیا تھا میرا خبر وہ آنشرہ حویل الصلاح تو پولس لوگا آغا میلی کے شہر لگا فامطرت لؤلؤا من نرجس وسقط وردن وعدت على العناب بالبردی دا دید دا ابو الفرج دمشقی دے فرائض دا ابو الفرج دمشقی فامطرت لؤلؤا دا محبوبی دا فراق وحد ذکر کی دا محبوبی فراق رارے جدا چیگی دا قبل محبوب دا لپجراش فلا فامطرت مانا ویدوین لأولو محبوبی لؤلؤا وخی کی پشان نمبر قلون دی وقلیوالی کی من نرجسن دسترگنا کی پشان دکولی نرجس دی وقلیوالی کی وسقط وردن او خروب یا کو اننگے کی پشان دکل دکولات دکسروالی کی وعبدت علی العنابی او چک یا اولگولو علی العنابی وکتبان دی لازی لکے دا رسولی کرام دا تلے سپین بھی او دی کتبان بھی لکوی بھی اولگی نسلی شی کنشی ایا اللہ یا چک یا پتی شما رسولی چکو لگاو چکو لگاو پشونو باندے یا پا کتبانی چا پشان نمبر خانائی پسروالی کی اور نام مرخانائی تبی تک کسرنے والا بیت بردی فقاخون سرا کہ پشان با گلیو پسکنوالی
دیکھیے سو رہا ہے یوں نرجس دعا ورد لی والناس سلور بھارت کی پھر بہترین مضمون نے کہا دا شعر ہوتا دا ابوالفرج دمشقی یہ طالبان ہوئی رضا سارا رضا درتے دوست فلم یکن الا کلم حلم اسباب نو اغا مگر پشان دا رد دسترگو او واقف یا دین للدین حتی انشرا تردی کبیر رسل قطعات یا فاغربا لکمان سألتها حين زارت نظم قرق اهل قانی وإذا سمعی اطیب الخبر دغوان دی ابوالفرج دمشقی اذا بیت پیشکاو اغل محبوبی لسرا والی کرتی اگر حالت دفرا دا مثال کرتی سألتها اغفتر ما دا محبوبینا حين زارتنی کلچ زیارت اکور مارنا نظم برق اهل قانی لرکول دا برقی خپل تک سری محبوبی کو دی خپل مح مبارک بانی تک کا سرا برقاتو وإذا سمعی ابین او کی خودل پا وقول زمان کی اطیب الخبری الخبر الاطیبا اضافت نسبت موجود کا خبر دیر مریضا سمجھم بیمار در صدر آر واقع یو دا اقبل مح مبارک کارتا ایو ما سل دیگه خبری ہوتا سمات اوریاد نہیں کرا نتماو دا درخواست ورکو فوراً دوار درخواست بندوش فزحزحت شفقا غشا سنا قمر وساقطت لؤلؤا من خاتم العجمين دیکھ تشبیہات کی فزحزحت نلرک المحبوبی شفقا برقات نفات کے پشان دا شفق کو بسرول نلرک النفات کے پشان دا شفق کسی کے پسروالی کی زور کی بریو بھی شفق تک سروی کا نہیں دار شفق غشا سنا قمرین کہ پٹکری ایوان رانا دا مخ کے پشان دا سپنگمیو کسپنگ والی تکسپن مخ اور سر نقاب کے پاس وساقطت لؤلؤا اسقطت ساقطت ہمارا قدر او وی وردولی او وی دوڑولی خبری کہ پشان نمبر قلولی فبیش قیمتے کی من خاتم العطری لقلینا کہ پشان دقوتے خوشبودار دیکھ سوشو دیکھ سلور شو فورزا بھی دا شفق قمر لؤلؤ خاتم تصور ادا ابوالفرج دمشقی بشیر کی پنزول نو دشمیر پر لحاظ سرا دا ابوالفرج شیر بین چتے دیکھ پنزلی اور پدی کی سرور دی تو دا مضمون پر لحاظ سرا دا بیت داغینا فضرها چند چتے فورزا بھی دا بیت داغینا چت شون نچه دائوتوی فحار الحاضرون لبداعته حیرانشو حاضرین فرمان ارد برا لبداعته لوجد الناس فویلو دنر جوفو هذا بلا بخیر کشایر دے واعترفو بنزاعته او اقرار اکولاوی فپاک کو سیدلو دنر سرتے دامنگا کم مکی یوال دا پون دیوزی والو دنر کدو دو بولا هذا غلط خبر ہوا سرے دے شاہد دے اقراری کو چاہواو دے فلما آرد سیناتاو مظہر کرتی معلوم کرلو ذو لحیاء مراد ابو زید لکی ادا بروس کو پتہ لکی ادا ابو زید تے فرصا دے دیکھے ابو لحیاء نمیر راجی کرائیں تو ارکرتی معلوم کرلو ذو لحیاء استیناتاو من الرجوی بکلامی کلام دترا وانتبابهم اور میں رکھی دل بدوی الى شعب اکرامه طریقید قدر کول دتا الارکا وتکوئی و تکیا و فرشا الارکا تو ردری بیٹا جمع ادارہ پیو کی جوڑا کا حالانکہ جو راسی نیم سے کباب رولا اور قبل پارے وقت چل گٹے گولا دوارا دار کے شابا
اور اگر آپ کو فروٹ والا بیچ ٹوٹی تو اقرار چوروں سے کہنا ہے جی اراشے میں اقرار بھی تیری چیز عزت کو لگا دیتا آٹھ طرح کا فکر ہے سر یا کٹا کو اقرار دے بھی دیکھا کہ دے دیتے اعتراض ہر طرح کا سر کٹا کرو کٹور فتر ہے پشان دا رب دستری ثم قال بيعودونكم بيتين آخرين وآخر دو بيت نور سربوت دو بيت نور والا ذلك وشعر ذلك وآخر عبيد سلك هداية وأكبر اليوم جد البين في حلال سود لازم حلال وأكبر اليوم جد البين في حلال سود تعد بنان النادم الحسري وأكبر يوم جد البين لفراق وقت وأكبر الأوام بكل محبوبة يوم وقت جد البين ثبت البين كثابت شفرات في حلال سود فجورو طور کی تعبد فتیحان کی کہ چکے لگولو بنان النادم الحسری فقد باندی فشام دا چک لگولو دا پیمانا بندیدون کی پکلام کی لیکن سورے بیان کی تو ہم بیان کو بنشی جب پر اصولو چکولو لگی کہ لگی دکرنی محبوبہ دا عوام دے فلا واقبرت عوام دے فلا یوم آغا وقت کی جب در بینو ثابت شفرات حلال سود وجورو دور کی تعدو فضیحہ کی چکے لگولو بنان النادم الحسری فقد باندی فشان دا چک لگولو دا پیمانا بندیدون کی پکلام کی دی رمی بیت کی تشویحات دون وہ شروع دون فلاح لیلون نظاہر سلو شفا نظاہر سلو ویختون کہ پشان دا شپیلی پتور والی کی علا صبحی پمبخ باندی کہ پشان دا سبال تسکین والی اقلہما باطلے دا صبحوں کہ پورتکلی دا دوارو ڈالا غسلن قد محبوب کہ پشان دا سانگ دے پنیک والی کی وضرورت باللورا او چکیہ گولا گولو فسرور دا گتو باندی کہ پشان دا بلوروی پوری والی کی دا بلورا چنلوی والا دا دکان دا تمہرا خیستے بلورا پیج لے گا نا ہم اکبان پیدا بھی دیکھی دارا فضرورت باللورا بدرری فغافون سرا کہ پشان دا ملکریو تسبیل والی کی دا تشبیحات دا نور والوں فحین لن پدی وقت کی استثنى القوم عجیب فوق اغرر قوم قیمتو قیمت تو واستقدروا جیوتو اور دیر اغرنا کوئی جڑائے دو جڑائے دحیلن دو دوڑے خود عجیب مصر رہا ہے واجملوا عشرتو اور خلقو عشرتو صحبت دو کہ اللہ لگا اخبار اپنوں کے ساتھ برابر ہے شاکی ہو لوگوں کہنے گا ماں باپ سے رشے میں دے جامی تیرے کالا کا نمائے صدق کی نمائے جوڑا جامی جانا ہوگا وجم بلو کسرت ہوں اور سک بلابی کسرت ہوں پوستکی تو جامی دو مولا جامی نے کہا دعویٰ چاہو ٹھیک ہے قال المحکر بحادر حکایت وہی خبر ورکون کی بدی حکایت کہ حارث سے فلما رأيت تلافه بجلوته ارکل چکل ظلما لمبوال دا شروت کی دو وتعلق جلوته او پرکیدل دو ظاہری دل دو ام عمق النظر جول کلما نظر فی توسمه فپیجن دل دکی حال سے دراست کتا بابا خوب کی کم دے رہے کلا والا مخت گورا کلا والا خوت گورا ما فغور دل فروق بکی اب حمد النظر فی توسمه عجیب فغور سرو قدرو جول ما نظر فی جندل ذلکی وصار رحت الطرفة في ميسمه وصار رحت الطرفة وفشق ما نظر فی جندل ذلکی قال امید ذلکی فی میسمه قال امید ذلکی فیضا هو شیخ نصرو خوضا تمو استاد راگلے تمو کا شیخ نظر ما پاسمان وقتی ہوئے پر بکر آتا
فیضا و شیخ السروجی نناسا واقع شیخ زمون سروجی وقد اقمر غیره الدجوجی اور تحقیق پیدا شوی وا شپد لتک تورا فرات نگیل را دیوی چکر دو سر دیراما تور گیرو سر تور گیرو تورا وا او تیرانے اور ستب سپینو داما پا دیو جو امد پیجن تیردار ملستان تاس سپین شوی وقد اقمر غیره الدجوجی فهل نأت نفسی نمبارکیو اتنما ذاق فاللہ لموردی پراکنو نگسرا یعنی کم بارشا غیر پاک دوزیان نعمت را وقت درد استرام یدی او منڈک لنما اقبل اولو دلار ساگا تماور منڈک در ملستاد دی وقلت له اول ما غتا من الذي احال صفتا سیسد آغا سیز نے چی بدل کرے دل کی فتتا حتی جہلت معرفتک تردید جاہل شمزوں بیجندل دتانا وأي شيء شيب لحيتك أو سيسي سبينا كرد جيدة حتى أنكرت حليتك ترديد ناشنات علماء سورتتا حليتتا حضرت أوتو لقد زمانة شيء تاسي شوي لا بتاسي تروشو وہ بے تکلف ہو تو سادو کنا فأنشاء يكون ورا شوروشو کہ لستر يسو ويلي ذات آتيا وقت الشوائب شيب والدهر بالناس كله امدح يوم لشخص ففي غني يتغلب دا قتاية فروق الله فتيتهم تعرف تري يو سرد يو كفره جرس جنا خبر منغوال پورا مرزا تکادیب دیو مصیبت ہونے دے وقع الشوائب شیب واقعی قیدر دا حوادث شیبنی من کلی بیختزمان والدهر قلب بالناس او زمانت دیر اڑون کی دا خلق را کلا یو طرف پڑی کلا کل طرف پڑی اندا یومن دا شخص کجر تعبیسی زمانہ یورد تفار و شخص ففی غدین یتغلب فیتغلب علی فی غدین نزان غالب کی پاہمان پسبا کی عاشیت نوالی زان رفل کرتا فلا تثق بومیز من فرقه فهو خلق فلا تثق من اعتماد مکوا بومیز من فرقه فپرقید الباندی لبرخنا دینا دی زمانی دا چمک دمک دی سنت مگوڑ ورے فریدو کرشی فهو خلق دا برخنا تکمار را کرکر اسمان کی ورد راشو دا پرقو کرشی خلق سالمی دلکی کٹان دلکی آواز اچھرک چاہتی جی اگر لڑش یہ سر ہمارے کارخانہ کو کریا بارہ لڑشو انگو ہمارے کٹون دل نکو ہمارے دل نکو دا تکمار دیتا برک خلب ہوئی آغا برہنا تکمارا واسبر اذا هو ادرا بکل خطوب و علق واسبر اور صبرگا اذا هو کلچ زمانہ ادرا تیس کی دیکھا بتا مجھے الخطوبہ حوادث وعلبہ اور عجم کی فما حرد کبر حار بالنار حین يخلق ننشترک پٹوٹی دسرو باندی عار حین يقلب في النار کلچ ارول راولو شی پوور کی دسرو در ٹوٹا کہ پوور کے آرہ پدی کے بخیش پر گرم پیدا کی د سرو زرو پر ټوټل کې بخایش الګ پیدا کیږي چې وو ته واقع ہے چې وو ته وی ګوري او دا خو راځي فرض دی د انسان مثال له سرو د ټوټې دی او د دې مسائل تکالیف مثال چې د وور دی انسان چې په دې مسائل تکالیف کې واځي دې تجربه کار شي سلیل مجرب ولا تسر الحکیم تجربہ کار تفوس نہ کرنا حکیم و تفوس نہ کما تو دا مشاہد و تکالیف در انسان تجربہ کار شو فما حرد کبر حار نرشت پر کوٹی در سروبان حار فی النار حین يخلق فمور کے تکل عروض راوز ثم نحلا بیا پاس بابا مفارق الموضعہ فجی حال کی جدا کی دون کے وہ لذیق پلنا ومستصحبا للقلوب معا او مرگر قول کے وہ ضرور حاضرین رہا معا رضا تا
بابا دا وہ طالبان دیر جات کا کوئی سے آیا تو اب آباد رہا پازیٹیو رکھا